চলে আসছি রেডিসন হোটেলে। বর্তমানে আমি আগ্রাতে আছি, রেডিসনে উঠছি এখানে। তো এখানে রেডিসনে ওঠার উদ্দেশ্যে আসছি ইনশাল্লাহ। চলুন যাওয়া যাক রেডিসন আগ্রাতে। আগ্রাতে আসছি, আগ্রাতে আমরা আজকে 4 দিন ধরে এই গাড়িতে করে আমরা ব্যবহার করছি। আজকে 4 দিন হয়ে গেছে। তো মোটামুটি আমরা আরও 3 দিন আনিকেটের এই গাড়িটা দিয়ে আমাদের সর্বাধিক সহযোগিতা করতে আনিকেট সর্বাধিক সহযোগিতা করবে। ইনশাল্লাহ আপনারাও আসবেন। আমি আনিকেটের নাম্বারটি আমাদের চ্যানেলে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। ঠিক করো। वीडियो में এটা হচ্ছে রেডিসন ব্লু, আগ্রাতে অবস্থান করেছে। আমরা দুটা রুম নিয়েছি, একটি ডিলাক্স রুম নিয়েছি, একটি সুপার ডিলাক্স নিয়েছি। মোটামুটি দুটা রুমে আমাদের কস্টিং গিয়েছে 15,000 রুপি। ব্রেকফাস্ট উইথ ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড সার্ভিস চার্জ অল ইনক্লুডেড সহ আমাদের এটা করেছে। তো আমরা সকালের ব্রেকফাস্ট আমাদের টাইম দিয়েছে 7:30 থেকে রাত 10টা পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট টাইম চলবে। এবং বাকি যেগুলো খাবার এবং ফুড যেগুলো আপনি নেবেন এখান থেকে তারা 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করে দিয়েছে আমাকে। যদি আপনারা নিয়ে আসেন তখন তাদের সাথে কথা বলে এই বিষয়গুলো কনফিউজ করবেন। ঠিক আছে, আমরা সামনে যাচ্ছি। এখন যাচ্ছি তাজমহলে। এখানে মোটামুটি আমি আমার মেয়ে সহ ফ্যামিলি সবাই যাচ্ছি। তাদের সামনে যাই দেখি কী দেখা যায়, তাজমহল কেমন দেখতে, কীভাবে কী করে না করে বিস্তারিত জানাচ্ছি। आगरा पहुंच गया था ई रिक्शे में। अभी देखो তাজমহল যাওয়ার আগের দৃশ্যগুলো। আর अच्छा चश्मा पहनेगी, चश्मा ले आएंगे। আমাদের যেখানে ড্রপ করছে ওইখান থেকে প্রায় 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার দূরত্বে তাজমহল। আর এদিকে গাড়ি আনা যায় না, পার্সোনাল গাড়ি আনা যায় না। এসে তাজমহলের শুরু গেট এটা। এই এন্ট্রি গেট, এখান দিয়ে ঢুকে প্রবেশ করে তাজমহলের। অনেকে স্কুল ঢুকা প্রবেশ করতে এইভাবে সবিনিরগুলো টানিয়ে রাখছে তাজমহলের। তাজমহলের যে কারুকাজ হয়েছে, রিপেয়ারিং। এখানে তাজমহলের যে সকল কর্মচারী ছিল তাদেরকে বানানোর জন্য বানানো হয়েছিল। এইখানে যেখানে যাবেন গাইড পাবেন, বাট এই গাইডদের কাছ থেকে সাবধান, এরা শুধু শুধু গাইড নেয়। भैया शकल में ले लो। इसमें मुमताज का कबर है। मुमताज की कबर है। ये शाही दरवाजा कहलाता है जो आप देख रहे हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे आप डूम देख रहे होंगे,
এটা ঢুকার গেট, তাজমহলে যে ঢুকবে সে মানে প্রধান যেটা গেট। आ जाइए एक साथ मैं बताऊंगा ना। अभी आप एक क्वेश्चन पूछोगे, फिर 2 क्वेश्चन यहाँ से उधर पुकारा करते। इधर की तरफ एक मकबरा है, अंदर की तरफ एक, पीछे की तरफ आपके एक मकबरा है। पहली जो 2 औरतें थी उन्हें बच्चे पैदा करके नहीं दिए, इसीलिए छोटा मकबरा बना के तैयार किया गया। আপনারা কথাগুলো খেয়াল করেন, আমি পরে বাংলায় বলবো। शादीशुदा जीवन में पैदा करके दिए 19 साल के, 1 9 19, ठीक है। 19 साल के शादी, समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ हमें आया। हाँ, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना यदि कुछ समझ में ना आए। 19 साल के शादीशुदा जीवन में 14 बच्चे पैदा करके दिए, जिसमें से 8 बच्चे पैदा होते ही चल बसे और 6 बच्चे जिंदा रहे। 4 लड़के और 2 लड़कियां। ये बाद में बताऊंगा कि लड़कों का नाम और लड़कियों का नाम। आप देखिएगा यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आप ईस्ट गेट से आए हैं, पूर्वी द्वार से आए हैं। इस गेट से फॉरेनर्स ट्रेडर्स आया करते পূর্ব গেট দিয়ে ঢুকেছি, थे। मुगल साइड वाला जो गेट है यहाँ से मुगल आया करते थे। ওইখান থেকে বাদশা আসতো मुगल এই के রাস্তা समय দিয়ে, ये वाला गेट এই রাস্তা দিয়ে VIP বাদশা गेट আসতো। कहलाता है। और जिस गेट से आप अभी आ रहे हैं वो जो विश्व के सारे जो है, इसके पीछे लेबर कॉलोनी है। এইটা লেবার কলোনি, মানে লেবাররা মানে যারা কাজ করতো তারা এখানে ताज के থাকতো। नाम से এখানে जोड़ते একটা हैं। কলোনি আছে। হ্যাঁ, अब इसे ताजगंज के नाम से जोड़ते हुए ताजगंज। ताजगंज कह लीजिए, ठीक है। तो ये अभी भी 20,000 के हैं और यहाँ आर्किटेक्ट बैठा करते थे, जिन्होंने ताजमहल बनाया वो यहीं बैठा करते थे। और ये ताजमहल जब बनके तैयार हो गया तो एक पैसेज की तरह से अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए रास्ते के रूप में इस्तेमाल होता था। साथ के साथ मुगल इसे एक पैसेज की तरह से इस्तेमाल करते थे। कि मैंने बताया 11 इधर हैं, 11 दूसरी तरफ हैं। 22 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में। नीचे सफेद संगमरमर में कुछ लिखा, सोना चेक करने के लिए काला पत्थर এই यूज লেখাগুলো करते हैं, লেখছে जिसे कसौटी पत्थर कहते একজন हैं। ये লেখা उसी से लिखा লেখক, हुआ তার নাম সিরাজি। नीचे की तरफ आपको जो इनले का काम नजर आ रहा है, इसमें सेमाई प्रेशर स्टोन, जैसे आपने नथ पहना हुआ है उंगली में, अंगूठी में कोई पहना, देखिएगा जैसे इन्होंने मोती पहना हुआ है ना, ऐसे ही यहाँ पे। এইটা সেই গেট, প্রধান গেট। আমরা এখন এখান থেকে ঢুকবো। আমাদের গাইড আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিল। এই লেখাগুলো লিখেছে এক লোক, তার নামটাও বলেছে, আপনাদেরকে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে তার নাম। এখন সেই কাঙ্ক্ষিত স্থান তাজমহলের কাছে চলে যাচ্ছি, ভিতরে ঢুকবো এখনই। এটা ভিতরে মাঝখানে যে এন্ট্রি গেট, এন্ট্রি গেটের ভিতরে এই সেই তাজমহল, যার জন্য আমাদের এত প্রতীক্ষা, এত কষ্ট। সে তাজমহলের গেটে প্রচুর লোকের সমাগম। सारी बातें सुनना और ताजमहल को समझना। दूसरा, कुछ मेमोरीज लेके जाना। आपको मैंने कोशिश करी, आपने मना किया, मैं आगे से नहीं करूँगा। সো যাচ্ছি এখন, বিস্তারিত দেখবো এখন কি আছে তাজমহলে। এটা তাজমহলের ভিতরেই বাগান, বলতে বাগানের মতো করেছে। আর এখানে বেসিক্যালি আর্কিটেক্টরা থাকতেন। যে সকল আর্কিটেক্টরা এই ভবনটা স্থাপন করেছেন, তারা 120 জন আর্কিটেক্ট মিলে এই তাজমহলটি ডিজাইন করছেন, তার আশেপাশ সহ। तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा ये जो पूरा इमारत है, ये शाहजहां, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहां ने अपनी औरत मुमताज़ महल के लिए एक कब्रिस्तान में 2 कब्रें लगी हुई हैं, जिसका नाम उसने रखा था रोज़ाए मुनव्वराए मुमताज़ महल, द ग्लिटरिंग टूम ऑफ मुमताज़। तो मैं उसी के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, आइए।
সে তাজমহল এর পাশে দিয়ে রাস্তা গিয়েছে, তো এই পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি, যেহেতু এখানে ছায়া আছে, গাছের ছায়া আছে, এর জন্য এখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি। देखिएगा ये जो गार्डन है 3 और 4 इस तरीके से 4 गार्डन चारों तरफ लगे हुए हैं, 4 गार्डन, और ये टोटल मिला के 16 गार्डन हो जाते हैं। 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन है। 1653 में ताजमहल बन के तैयार हो गया था और 1631 में ताजमहल बनना शुरू हुआ था। मुमताज़ महल के जाने के 6 महीने बाद ये ताजमहल की तामीर माने ये बनाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है सर, तो नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। उनके तैयार हो गया था, 1631 में बनना चालू हुआ था। 22 साल लगे। 22 साल लगे थे। अब देखिएगा दोनों हाथ की, मेरे उल्टे हाथ की तरफ और सीधे हाथ की तरफ, ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड द सिमिलर बिल्डिंग्स, दीज आर कॉल्ड वाटर पैलेसेस। नौबत खाना, ड्रम हाउसेस, म्यूजिकल हाउसेस, और यहाँ पे पानी को नीचे उतारने के लिए ये पूरे हाउसेस बना रखे थे। ये क्या है सामने? ये सामने की तरफ जो वाली देख रहे मस्जिद है। हैं, जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं, इसे मस्जिद कहते हैं। और ताजमहल की दूसरी तरफ सीधे हाथ की तरफ जो आप देख रहे हैं, उसे कहते हैं डे टाइम गेस्ट हाउस, मेहमान खाना, जमात खाना जिसे कहा जाता है। ताजमहल के अंदर 2 तरीके के स्टोन्स लगे हुए हैं। पहला जो फर्श पे है, इसे लाल बलुआ पत्थर, रेड सेडिमेंट्री स्टोन कहा जाता है, जो फतेहपुर सीकरी আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু গেস্ট হাউস, এটা গেস্ট হাউস, এটা গেস্ট হাউস, আর এটা গেস্ট হাউস তাজমহল, আর এটা হচ্ছে মসজিদ, এটা হচ্ছে মসজিদ, আর ঠিক উল্টার দিকে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার गेस्ट हाउस। माने 14 साल और 16 साल के थे, तो इनका दिल्ली के मीना बाजार में लेडीज मार्केट में प्यार परवान चढ़ता है। शाहजहां ये सोचने पे मजबूर होते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड। देखिएगा ये एक दूसरे को सोचने पे मजबूर होते हैं कि शाहजहां की मुमताज़ महल, जिनका नाम अर्जुमन बानो बेगम था, वो इतने छोटा काम क्यों कर रही हैं। तो उन्हें मालूम चलता है जो नोबल्स होते थे, जो दरबारी हुआ करते थे, वो पैसा इकट्ठा करते थे मुगल से और आगे चल के चैरिटी किया करते थे। इस तरीके से इनका प्यार परवान चढ़ा और इनके हरम में आना जाना रहा। मुमताज़ महल जो थी, एक इनकी हाउस वाइफ ही नहीं थी, सिर उठाने को दबाने गए थे, उनका कत्लेआम करने गए थे और अपनी सत्ता को, अपनी ज़मीन को वापस लेने गए थे। तो मुमताज़ महल 14वें बच्चे को पैदा कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा वीक थी। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि अब इनका बचना मुश्किल है, अब इनकी कोई आखिरी इच्छा ना करें, मेरे बच्चों का और मेरे माँ बाप का आप ख्याल रखिएगा। तीसरा, आप ऐसा कुछ बनाइएगा जिससे कि हमारा जो प्यार है वो अमर हो जाए। अच्छा देखिएगा मेरे उल्टे हाथ की तरफ, आप पीछे की तरफ देखिए, दफनाया गया है। तो बॉडी को निकाल के आप कुछ फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से देखिएगा। मुमताज़ महल को 3 बार दफनाया गया। पहली बार जलालाबाद गार्डन में, दूसरी बार आपके पीछे की तरफ, और तीसरा एक बार आपके सामने। हाँ अंदर में नहीं जाते। सुनिए, তো আমি যেটা জানলাম, একটু জানলাম যে মমতাজকে 3 বার কবর দেওয়া হয়েছিল। এর ভিতরে একবার এখানে গার্ডেন, আর পরবর্তীতে এখানে কবরস্থানে, গার্ডেনের পরে পরবর্তীতে লাস্ট এই ताजमहल है। औरत के कहने पे उसके लिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने पूरी इमारत को तामीर कराया गया, एक इच्छा को पूरा करने के लिए। তো বিস্তার ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। এটা 4 কোটি টাকা খরচ হয়েছে তৎকালীন সময়, যখন 1 তোলা সোনার দাম ছিল মাত্র 12 পয়সা। তো বুঝতে পারতেছেন কত টাকা, কত কোটি টাকা খরচ করছে। এই সেই তাজমহল, যেটা প্রচুর কি বলে কাঙ্ক্ষিত স্থান যেটা ছিল। তাজমহল দেখব, কয়জনের ভাগ্যে জুটে তাজমহল দেখার, ভালোবাসার নিদারুণ দৃশ্য। এখান থেকে তাজমহলের মেন গেট এটা, এই যে তাজমহলের একদম সামনে।
তাজমহলের এই কলামটা দেখেন খেয়াল করে, যে জিগজ্যাগ লাগতেছে। আর যখন আস্তে আস্তে আপনি উপরে একটা ম্যাজিকের মতো করেছে, মানে এত সুন্দর একটা ডিজাইন করেছে দেখেন, উপরে যত উঠবে এইটা আস্তে দেরি করে এটা সোজা হয়ে যাচ্ছে। Please come this way. Take a look this column right here. हाउस जो आपने दूसरी तरफ देखा था उसे कहते हैं এই সেই মেহমান খানা मॉस्क। মসজিদ। एक सवाल है, एक जवाब है, खुदा के लिए, एक लोगों के लिए। इसे कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। ये पानी लो। প্রচণ্ড গরম। গড সেফ, আমরা পানির বোতল নিয়ে আসছি। আপনারা যখন আসবেন অবশ্যই পানির বোতল নিয়ে আসবেন, না হলে কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন। कोई है कोई नहीं। হাঁটতে হবে আমার এক জায়গায় দেখতে গেলে। देखिएगा ताजमहल यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़र आता है। ये एक एंगल है जिसपे हम 2 मीनार छोटी हो जाती है और एक मीनार गायब हो जाती है इसमें से। तो ये बहुत ही अलग तरीके का ताजमहल, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में फ़ोटो लेंगे तो बहुत सुंदर फ़ोटो निकल के आती है। इधर से देखेंगे सामने 2 मीनार गए हुए हैं हाँ, अब इधर से क्या है, 3 मीनारें दिखाई देती हैं। ये अलग तरीके का देखने का तरीका है। और हर तरफ से एक सही लगेगा। हाँ, हर तरीके से बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, इसीलिए छाया से फ़ोटो ज़्यादा खिंचाने की मेरा এইটা এই পাশে, মানে আমরা ঢোকার সময় ওই পাশের যে বাগান, ওই পাশ দিয়ে ঢুকেছি। আসার সময় এই পাশ দিয়ে যে বাগানটা আছে এই পাশ দিয়ে ঢুকতেছি, এবং বাগানে প্রচুর একটা ভালো একটা স্মেল পাচ্ছি আমি, অয়েল স্মেল পাচ্ছি। আপনারা যখন আসবেন এই বাগানগুলোতে দেখবেন একটা ভালো একটা ঘ্রাণ আসছে। কিসের ঘ্রাণ আমি জানি না, ফুলের ঘ্রাণও না, আবার কিসের ঘ্রাণ আমি বলতে পারতেছি না, বাট ভালো একটা স্মেল আসতেছে, মিষ্টি মিষ্টি। কোনো ফুল নাই কিন্তু তারপর একটা মিষ্টি স্মেল পাচ্ছি আমি। आइए वैसे। ये 210 आर्किटेक्ट के बैठने के रूम है, जहाँ पे मीना 210 रूम है। हाँ, 210 জন আর্কিটেক্ট মিলে এই তাজমহলটা তৈরি করেছে, ডিজাইন করেছে। और रात में रोशनी रहे इसीलिए ऊपर की तरफ लैंप रख के ये लाइटिंग बनी रहती थी यहाँ पे। अंदर में क्या है? गौशाला है। गौ माता এইগুলো কখনো করতে হয় না, এইগুলো কখনো কেউ করবেন না, এইগুলো কখনো করবেন না। তাদের ভালোবাসার ভিতরে আপনাদের ভালোবাসার চিহ্ন কখনোই রাখবেন না। দিস ইজ এ নট গুড, দিস ইজ এ নট গুড। প্লিজ এইগুলো কখনো কেউ করবেন না। কোনো পুরাতন ভাস্কর্য বলে না, পুরাতন দৃশ্যমান কোনো কিছু দেখেন, ঐতিহাসিক কোনো কিছু করে আপনাদের নাম লিখবেন না। एक मिनट से बंद करिएगा। अच्छा देखिएगा, हम अपने लास्ट लेफ्ट में हैं। आपका एटीट्यूड, आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा मेरा। इधर से आइए और हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। আমরা বাইরে চলে যাচ্ছি এখন। অলরেডি এটা সেই বাইরের গেট, আমরা এখন বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আপ তো বাহার নেই, একটা বিষয় সেটা আপনি জানে রেখে টিকিট প্রাইস। যারা এখানে এই তাজমহল ভিজিট করতে আসবেন মাথায় রাখবেন, যারা ফরেন গেস্ট মানে বিদেশি হবে, 50 টাকা টিকিট, 50 টাকার টিকিট বাহির দিয়ে ঘুরবেন, আর 250 টাকার টিকিট ভিতরে যেতে পারবেন। ইউজুয়াল মানে সাধারণত আমাদের বাংলাদেশে প্রাইজে ভ্যারি করে, বাট এখানে কোনো ভ্যারি করে না, অ্যাজ ইউজুয়াল। এটা একটা সুবিধা দেখলাম। আজকের মতো এখানেই ট্যুরটা শেষ করতে হলো আজমিরে তাজমহলের। ইনশাল্লাহ আমরা যারা দিল্লির উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা দিয়ে দিব। আমরা এখন তাজমহল থেকে বেরোয় যাচ্ছি এরকম একটা গাড়িতে করে। এটা গভর্নমেন্ট গাড়ি,